वज़ाइफ के लिए वज़ाइफ़ुस्सालिहीन ऑफिशियल को सब्सक्राइब करें। वज़ाइफ़ुस्सालिहीन ऑफिशियल। करीम अम्मा बाद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। कुरान हकीम का एक बहुत ही ख़ास अमल है कि अगर इंसान इस अमल को इख्तियार कर ले तो मौत तक अल्लाह उसको मुहताजी से यानी मफलूज होने से, अपहज होने से, किसी का मोहताज हो जाए, हाथ टूट जाए, पैर टूट जाए, हड्डी कोई टूट जाए और इंसान बिस्तर मरग पे पड़ जाए और हिल ना सके, उससे अल्लाह उसको बचा लेते हैं। ये बड़ा ख़ास अमल है और ये अमल अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने जो है हमारे बड़े बड़े अकाबिर को अता फरमाया और बहुत बड़े अकाबिर अल्लाह वाले हैं, उनसे मुझे ये बाकायदा तौर पे अता हुआ। मस्जिद नबवी शरीफ के बहुत बड़े शेख हैं, आइम्मा के उस्ताद हैं, 80-82 साल उम्र है इस वक्त। तो मस्जिद नबवी में इस वक्त भी अल्हम्दुलिल्लाह किराते आशरा वो पढ़ाते हैं और बैठे होते हैं रोज़े रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सामने। अरब लोग उनसे पढ़ रहे होते हैं। अल्लाह ने उनको सऊदी अरब की नेशनलिटी अता फरमाई और बड़े अल्लाह वाले आदमी हैं। हज़रत क़ारी बशीर सिद्दीक हफ़िज़हुल्लाह ताला तो अपने गुसल खाना में स्लिप हो गए तो आप जो है गिर पड़े। तो मुझे जब ये खबर मिली तो मैं उस दिनों में मदीना शरीफ ही में था, तो मैं हजरत की खिदमत में हाजिर हुआ इयादत के लिए। तो हजरत ने फरमाया कि अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह ने बिल्कुल मेरे जिस्म को महफूज रखा है। हालांकि आपको पता है टाइल पे स्लिप होकर बंदा बाज़ औक़ात सर पे ऐसी चोट आती है इंसान फोत ही हो जाता है और जिस्म की कोई ना कोई हड्डी टूट जाती है। लेकिन हजरत की उम्र भी ज्यादा लेकिन महफूज रहे। तो मुझे कहने लगे कि इंशाअल्लाह कभी मेरा अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने मोहताजी का ऐसा कोई नुकसान नहीं करना। मुझे अल्लाह ने ऐसी दुआ बताई है और वो मैं रोज पढ़ता हूँ, कुरान अल्फाज। मैंने कहा वो अल्फाज कौन से हैं, हमें भी अता हो जाए, पता चल जाए। तो आपने फरमाया कि हमारे जो बड़े थे यानी उनके, वो खुद इस वक्त इतनी बड़ी शख्सियत है, शेख अयूब जो बहुत बड़े इमाम थे मस्जिद नबवी के, वो उनके शागिर्द, शेख जाबिर वो उनके शागिर्द, और बड़े बड़े शयूख हैं अरब के, वो उनके शागिर्द हैं। तो खुद बहुत बड़ी शख्सियत है। कहने लगे कि ये अल्फाज हैं जो आदमी फजर के बाद इसको पढ़ लेगा रोजाना सिर्फ 3 मरतबा, अल्लाह उसे किसी हादसे में भी मफलूज और मोहताज नहीं करेंगे। देखें गाड़ी का हादसा हो जाता है, ट्रेन का हादसा हो जाता है। अब मैं खुद ट्रेन पे बैठा तो बहुत पुरानी बात है, तो मैंने इसी आयत को पढ़ा। तो कराची एक्सप्रेस थी 96 की बात है। अब वो खानेवाल के पास बहुत बड़ा हादसा हुआ, बहुत बड़ा, मशहूर है वो। हमारा डिब्बा वाहिद महफूज रहा, बाकी सारे डिब्बे ही अलग हो गए, क्योंकि अल्लाह की जात हिफाजत करने वाली है। लेकिन जब कुरान के अल्फाज को आप गौर करेंगे, कुरान पाक को आप जुड़ जाएंगे, तो हर आयत जो है वो एक ताकत रखती है। क्योंकि अल्लाह ने कहा ये पहाड़ों पे उतरते तो पहाड़ रेजा रेजा हो जाते, तो इसमें कोई ताकत तो है ना। लेकिन हमें तो ताकत नजर आती है 1000 के नोट में, सोने में, चांदी में, हमें डॉलर में, पाउंड में, इन्हीं में नजर आती है ना। अब डॉलर यूं बताएं तो बच्चे को ही पता है इसमें बड़ी ताकत है, लेकिन कुरान की आयत में ताकत है। ईमान कमजोर है। अब कुरान पाक की आयत में आपको बता रहा हूं, आपने इसको अपना वजीफा बना लेना है। मैं आपको असरे हाजिर के जिंदा शख्सियात के नाम लेके बताया और बहुत अजीम बड़ी शख्सियत, और इस तरह के और भी कुछ अकाबिर के अल्फाज हैं, लेकिन मैं आपको असल आयत बता रहा हूं। मैंने कहा हजरत आपने तो लाजमी बात है बहुत बड़ी शख्सियात से इजाजत ली, तो आप मुझे इसकी इजाजत अता फरमाएं। आपने फरमाया इजाजत है आपको। तो अब ये बात वो मस्जिद नबवी में बैठे हुए कर रहे हैं। ये मेरी जो उनकी बात हो रही है कहाँ हो रही है? रोज़े रसूल के सामने, सामने नबी अलैहिस्सलाम का रोजा नजर आ रहा है और मदीना का पाक माहौल है, पाक मस्जिद है। तो अब वो मुझे कह रहे हैं मैं आपको इजाजत देता हूँ। मैंने कहा जी अब वो आयत दोबारा पढ़ के, तो उन्होंने दोबारा पढ़ी। अब वो आयत क्या है? सूरह रूम आयत नंबर 30, उसका वो हिस्सा है। 30 नंबर आयत है सूरह रूम की। फितरतल्लाहिल्लती फतरन्नासा अलैहा ला तब्दील लिखल्किल्लाह ज़ालिकद्दीनुल क़य्यिम वलाकिन्न अक्सरन्नासि ला यालमून। बस इतनी आयत है, आप सारे पढ़ लें। फितरतल्लाहिल्लती फतरन्नासा अलैहा ला तब्दील लिखल्किल्लाह ज़ालिकद्दीनुल क़य्यिम वलाकिन्न अक्सरन्नासि ला यालमून। मुश्किल है कोई लफ्ज़। अब आप इसको अगर 10 एक दिन पढ़ेंगे देख कर भी तो याद हो जाएगी, नहीं होगी। और आप कितनी आयतों के हाफिज बनते जा रहे हैं हमारे वजीफों की शक्ल में। हम चाह रहे हैं आप क़यामत के दिन हाफिज कुछ न कुछ तो दर्जे आपको मिले ना। क़यामत में जन्नत में एक आयत पे एक जन्नत का स्टेप है, दर्जा है, फिर दूसरा है, फिर तीसरा है। अब मैं सिर्फ कुरानी वज़ाइफ देता हूँ ताकि आप कुरान पाक की आयतों के हाफिज बनते जाएं, और एक तो आपके मसले भी हल होंगे
ہوں گے، دوسرا جنت میں آپ کو درجے ہی ملتے جائیں گے انشاءاللہ۔ تو اب آپ دیکھیے اس آیت کو روزانہ کتنی بار پڑھنا ہے؟ 3 مرتبہ بس پڑھ کے دعا کر لیں، مختصر سے یہ پھونک لیں، آپ کو اس دن انشاءاللہ کسی حادثے کا شکار ہو بھی جائیں، کوئی بھی حادثہ ہوتا ہے، کیلے کے چھلکے سے ہی بندہ سلپ ہو کے گر کے ٹوٹ جاتا ہے ہڈی، تو آپ کو اللہ تعالیٰ محتاج نہیں کرے گا، مفلوج نہیں کرے گا، آپ کی ہڈی کوئی ایسی نہیں ٹوٹے گی کہ آپ بستر پہ پڑ جائیں، ویل چیئر پہ آ جائیں اور آپ جو ہے لوگوں کے محتاج ہو جائیں۔ یہ خاص آیت ہے، اللہ کہتا ہے فطرت اللہ التی فطر الناس علیہ، یہ فطرت ہے جس پہ اللہ نے بندوں کو پیدا کیا ہے۔ فطرت کیا ہے؟ کہ انسان سارے کے سارے پیدا ہوئے ہیں مسلمان۔ ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ کی روایت ہے بخاری میں کہ بعد میں بندہ جو ہے وہ عقیدہ چینج کرتا ہے، پیدا سارے مسلمان ہوتے ہیں، پھر کوئی مجوسی بن جاتا ہے، کوئی عیسائی، کوئی یہودی، کوئی ہندو، لیکن فطرت سب کی اسلام ہے۔ اور پھر فرمایا لا تبدیل لخلق اللہ، اللہ کی تخلیق میں تبدیلی نہ کرو، جو اللہ نے تمہیں پیدا کیا ہے فطرت پر، تمہیں اسلام دیا ہے تو تم اسلام پر ہی اپنے آپ کو قائم رکھو، اس میں تخلیق میں تبدیلی نہ کرو۔ ایک تو معنی یہ ہے اس کا۔ دوسرا بخاری شریف کی حدیث فطرت کیا چیزیں ہیں، وہ چیزیں گنوائی گئیں، ان میں ایک یہ ہے کہ انسان کو جیسے پیدا کیا ہے اب وہ اپنے چہرے کو داڑھی کاٹ دیتا ہے، دیگر تبدیلی کرتا ہے، اس سے بھی اللہ نے منع کیا، گویا کہ لا تبدیل لخلق اللہ، اللہ کی تخلیق میں تبدیلی نہ کرو۔ اب عورتوں کی طرح مرد بنے، مردوں کی طرح عورتیں بننا شروع ہو جائیں، تخلیق چینج کر لیتے ہیں نا، تو اس کو بھی فرمایا، منع کیا گیا۔ ذالک الدین القیم، یہ اصل مضبوط دین ہے یہ، ولیکن اکثر الناس لا یعلمون، لیکن اکثر لوگ جانتے، ان کو سمجھ ہی نہیں ہے کہ اللہ نے کیا ان کو دین دیا ہے، کیا فطرت دی ہے، کیا ان کو جو ہے اللہ نے تخلیق دی ہے، کیا ان کو اللہ نے پیدا کیا ہے، ان کو کتنا خوبصورت۔ تو اب یہ انسان اپنی تخلیق میں تبدیلی کرتا ہے، اپنی حیت میں تبدیلی کرتا ہے، اللہ نے جو اس کو بنایا اس میں تبدیلی کرتا ہے، لیکن وہ جاہل ہے۔ اللہ کہتے ہیں لا یعلمون، وہ کیا ہے؟ لا یعلمون کہتے ہیں جانتا نہ ہو، جو جانتا نہ ہو وہ ہماری نظر میں کون ہوتا ہے؟ چاہے وہ جتنا بڑا پڑھا لکھا ہو، اللہ کی نظر میں وہ کیا ہے؟ جاہل ہے۔ اللہ کی تخلیق میں تبدیلی نہیں۔ اب یہ آیت آپ پڑھیں اور آپ 3 بار، میں نے مختصر آپ کو اس کی تشریح کی ہے تاکہ آپ کو معنی سمجھ آ جائے۔ اب آپ اس آیت کو پڑھ کے اپنے اوپر پھونک لیں، آپ کو اللہ تعالیٰ نے تخلیق کیا صحیح سالم، صحیح سالم۔ اب اللہ اس میں کسی بشر یا کسی مخلوق کے ذریعے اس تخلیق میں تبدیلی نہیں ہونے دیں گے کہ آپ کا بازو ٹوٹ جائے، آپ کا پیر ٹوٹ جائے، آپ کی ریڑھ کی ہڈی ٹوٹ جائے، آپ کی گردن کے اندر کوئی مسئلہ آ جائے۔ اب اللہ آپ کو صحیح سالم اس دنیا سے لے کر جائیں گے انشاءاللہ۔ یہ آیت پڑھنے والا صحیح سالم دنیا سے جائے گا۔ تو آپ یہ اعمال کریں، آپ کو اجازت ہے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔